Mga dakpunon karon kadto mga motor nga giusab ang itsura o gi-modify. Ito nagkaryon sa report. Nagduda ang kapindusyentos ka mga sakop sa Cebu Bikers Association nga pangwak na lang ang gihimo nga pagpanakop sa mga motorsiklo nga gipang-usab ang itsura. Dingong dili makiangayon ang pagpanakop sa LTO. Tungod kay well klaro nga pagpasabot ang administrative order nga nagdili sa mga tag-iya pagpausab sa itsura sa ilang mga motorsiklo. Di kinahanglan usab nga kung magmaneho og motorsiklo, magsunog og helmet, unya nakasapatos ug naka-gloves. Ilang law auditors, broad ra kayo ba, wala yung specific, and then right now, dili pa klaro ilang law, nagsige na sila dakop. Okay na mo follow, pero klaro wala ta ba nga unsa para dili sa kanang makutong ba. Regarding also the modifications, kung unsa po na mga modifications, kay ultimo kung seat cover, dakpon doon na nila, and then pila ko yung multa na is, I think, 1.5, di ba? So, it's too much, di ba? So, murag, ang sa amo lang pong idea is just, they're just making money. Apan gipasabot ni Edgar Katarungan, Assistant Regional Director sa Land Transportation Office, nga ang maong administrative order sa paggamit og motor ni adto pang niaging mano na pagawa. Imposible usab kini nga dili mahibaw-an sa publiko tungod kay gipublish kini samantalaan. Didugang ni Katarungan nga ang pagpausab sa motor di kinahanglan nga dunay permit. Ipaubos usab kini sa Motor Vehicle Inspection System. Hinuon mo bayad pa og 40 pesos aron maisyuhan sa LTO og Certificate of Roadworthiness. Dili man mo bawal sila, pero kanang mo modify sila without the clearance of the LTO. That is unauthorized. Plano usab ni Katarungan nga ipaubos pagbalik sa seminar ang mga motorista aron masabtan ang maong administrative order. Subsob ilang kampanya tungod sa survey nga gipigayon sa LTO Central Office nga kadaghanan sa mga aksidente nga adunay patay naglambigit og motorsiklo. Gani kaganiha, gitigom usab niya ang ma-deputized agent sa LTO aron sa saktong pagpatuman niini. We want to save their lives. Kaya di man sila authorized maghimo og motorsiklo. Kamakaw sila mahimo, pag timbang-timbang, kung saan balansin sa motorsiklo. Hindi ang not-authorized. Kunya, kini pong payments, penalty nila ibayad, di mo na para sa amo. Chona Carrion, Balitang Bisdak.